नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टांनो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात सध्या मोठे घमासान सुरू जाला. ओरिजिनल जे क्लेम करता की आरजीपी ही आमची, त्या ग्रुपान म्हणजे मनोज परबाच्या ग्रुपान विरेश बोरकाराक काढून उडयला. प्राथमिक सदस्यत्व आणि तो जो आमदार म्हणून आसा पार्टीचो तो आमचो कोणूच ना असं ऑफिशियल स्टेटमेंट अजय खोलकारान नुकतोच दिला. आता आरजीपी खरी खंयची हाचो वाद खरो म्हणल्यार वाद हैराणीचेर आयला. काही दिसां पयलीं ह्याच म्हणजे जे मनोज परबाचो जो ग्रुप आसा ताणें काही लोकांक म्हणजे जे पक्षाच्या विरोधान कारवायो करता अशें सांगून एक 8 ते 10 लोकांक काढून उडयल्ले. आणि उपरांत विरेश बोरकाराचो जो विशय आशिल्लो तो विशय ताणें हातान घेतिल्लो. दरम्यानच्या काळांत विरेश बोरकारान जाहीर केलें की आपलो पक्ष आणि आपूण ज्या कडेन आसा तेच ओरिजिनल, आपूण ह्या पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आसा. आता तो केन्ना जालो, कसो जालो कोणाकच खबर ना, केन्ना कोणें आयकुना. पक्षाच्या घटनेनुसार अशी तरतूद खंयच ना अशें अजय खोलकारांनी विश्वेश नायकाचें म्हणणें आसा. पण सातत्यान विरेश बोरकार सांगता की आपूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष. गजाल ही अजाप करपा सारकी आसा. पण खंयचो मनीस, खंयचो आमदार किंवा खंयचो पदाधिकारी कसो स्टँड घेता हो ताजो स्टँड आमी ताचेर चड भाश्य करपाक शकना. पण सध्या ताका मनोज परबाच्या ग्रुपान काढून उडयला हो एक विशय आसा. खरो विशय जो आसा तो आता दुसरो आसा की मनोज परब, आमी अशें आयकलां की मनोज परब परत एक्टीव जावपाची शक्यता आसा. तशें सगळ्यो गजाली सुरू जाल्या. मनोज परबाक हाडून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही परत उबी करपाची नेटान जी खटपट सुरू जाल्या. आणि मनोज परबाक आता खंय तरी फुडें हाडून जी पक्षाची जी पडझड जाल्या ती थांबोवपाचो यत्न काही लोकांनी सुरू केला. मनोज परब खंयचे परिस्थितीन गेलो सगळ्यांक खबर आसा. जेन्ना विरेश बोरकार आनी ताच्या भितरलो वाद उफाळून आयलो, दोगांनी एकामेकाच्या संदर्भात काही जे फॉलो अनफॉलो आणि बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो. आणि विरेश बोरकाराचे जे समर्थक आशिल्ले तांणी मिटिंगो घेवन मनोज परबाक काडपाची तयारी सुरू केल्ली. मडगांवांत मिटींग जाली. ते मिटिंगेंत विरेश बोरकार आशिल्लो आणि ताका लागून तो पक्ष विरोधी कारवायो करता असो आरोप अजय खोलकार, विश्वेश नायक आणि तांचे बाकीचे सहकारी हांणी केल्लो. आणि ह्यो पक्ष विरोधी कारवायांक लागून आमकां ते जे कारवायांक सहभागी आसा तांकां काडून उडोवचें पडटा अशें सांगून तांकां टर्मिनेट केल्ले, काडून उडयल्ले. खुबश्यो गजाली दरम्यानच्या काळांत जाल्यो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयची एकमेव सगळ्यांत मोठी रिजनल पार्टी असो दावो पक्षाचे पदाधिकारी आणि नेते आजही करता. कारण तांचे फॅन फॉलोविंग आणि इवन तांचे जे वोटर्स आसा ते एज कम्पेअर टू बाकीचे रिजनल पार्टी आसा तांचे परस चड आसा, तांची पर्संटेज चड आसा. हे कारणा वयल्यान तांचो दावो आसा की आमची खरी सगळ्यांत मोठी रिजनल पार्टी. पण दरम्यानच्या काळात आमदार आणि पार्टी हांच्या भितर जो संघर्श जालो, जे संघटनात्मक पातळीचेरय जालो, तातूंतल्यान खुबश्यो गोष्टी ह्यो आता पक्षाक वेगळ्या दिशेन व्हरपाक लागल्या. ही दिशा निश्चितच सारकी ना. ही दिशा पक्षाची जी बेज आसा ती हळूहळू ही सोंपोवपाच्या मार्गान सुरू आशिल्ली. पण आता खंय तरी दोन्ही ग्रुप हे एक्टीव जाल्या. मनोज परबाचो ग्रुप जाणे खंय तरी स्वता मनोज परबच त्या सगळ्या संघर्शांतल्यान भायर सरिल्ल्या कारणान आता फुडें कितें असो एक प्रश्न मध्यंतरीच्या काळात निर्माण जाल्लो. मनोज परब हो खंयच्याच विशया वयल्यान ताणें एक जी विधानां किंवा एक स्टेटमेंट करपाक जाय आशिल्लो तो ताणें करपाचें बंद केल्लें.
आपूण सभासद म्हणजे प्राथमीक सभासद पदाचो राजिनामा दिता अशें सांगून तो कडेक सरिल्लो. पण पार्टी ही शेवटी पार्टी असता. पार्टीचे ऑफिस सध्या अजय खोलकर आणि तांचो जो ग्रुप आसा तांचे कडेन आसा. पक्षाची कागदपत्रां सगळीं तांच्या ताब्यात आसा. पक्षाची जी घटना आसा ती आता प्रत्येक वेळा ते कोट करता की आमच्या घटनेनुसार, पक्षाच्या घटनेनुसार गिरीश बोरकार जे कितें क्लेम करता ताका खंयच तथ्य ना. कारण आमी सीईसीन त्या लोकांक काडून उडयल्ले, सीईसीन तांचेर कारवाई केल्ली, सीईसीन मिटिंग्यो आपयल्ल्यो. त्या मिटिंगाक गिरीश बोरकार सहभागी जालो ना किंवा उपस्थित रावलो ना, अशे खुबशे इश्यू आशिल्ले. आणि उपरांत एक दीस आमकां जो अदमास आशिल्लो की पेपर वर्क तयार जातले आणि कोण खंयचो पक्ष किंवा कोण हे ओरिजिनल आणि कोण हे भायल्यान आयल्या किंवा कोण भायर आसा असो एक वाद सुरू जातलो, हो आमचो अदमास आशिल्लो. तो आज सुरू जाला आणि दोन्ही ग्रुपांनी आमी ओरिजिनल अशें सांगपाक आतां सुरू केला. खरें म्हणल्यार ही गजाल गोंयकारां खातीर तशी म्हणजे जे लोकांक दिसतालें की हे भुरगे आतां खंय तरी एकठांय आयल्या, फुडें आयल्या आनी ते गोंय वाटोवपाच्या चळवळींत सहभागी जाल्या, एक खंय तरी एक दिलासादायक अश्यो कांय गजाली आशिल्ल्यो. ताचेर मात उदक सगळें फिरलां. पक्ष निवडणुकीच्या तोंडार आसा. दोन्ही ग्रुपांनी दावो केला की आमी इलेक्शनांत देंवतले. गिरीश बोरकारान तर कालच स्टेटमेंट केला की आमी बाकीचे जे ऑपोजिशन पार्टीज आसा तांचे कडेन अलायन्स करतले निवडणुकीच्या हातून आणि आमी इलेक्शन लढयतले. पण पार्टी नेमकी कोणा कडेन आसा? अलायन्स करतलो जाल्यार ओरिजिनल कोण हें पयलीं सिद्ध जावचें पडटलें. वेंचणूक आयोगा कडेन हो विशय आज ना फाल्यां पावतलो. वेंचणूक आयोगाचें सद्याचें धोरण कितें आसा देशभरांत ते एक सादारण एक अदमास खुबश्या लोकांक आतां मेरेन आयला आसतलो. तातूंत गिरीश बोरकाराची बाजू ही कदाचित वयर आसतली, कारण तो आमदार आसा आनी खंय तरी ताका ताची एडवांटेज मेळपाक शकता अशें खुबश्या लोकांक दिसता. आनी बाकीचे जे आसा तांचे कडेन संघटना आसा, मनोज परबाच्या ग्रुपा कडेन संघटना आसा. आतां संघटनेंतले कितले पदाधिकारी, सीईसीचे कितले पदाधिकारी हे मनोज परबाच्या ग्रुपा कडेन म्हणजे अजय खोलकर आसूं, विश्वेश नायक आसूं हांचे कडेन कितले आसा हाचेर खुबश्यो गजाली डिपेंड आसा. पेपर वर्क आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना सगळे जे मिनिट्स आनी हे आसा ते सगळे तयार जाल्ले आसतले. राष्ट्रीय अध्यक्ष कदाचित बॅकडेटेड हाजेर तो राष्ट्रीय अध्यक्षय कदाचित जाला आसतलो. पार्टीच्या लेटर हेडाचेरच सगळे प्रक्रिया सगळे जाल्ले आसतल्यो. आनी एक वाद खंयच्याय क्षणांत आतां ह्या फुडें कोर्टांत सुद्दां पावपाची शक्यता आसा. पयलीं इलेक्शन कमिशना कडेन वतले, इलेक्शन कमिशन आपलें कितें तरी डिसिजन दितलें आनी उपरांत ताका चॅलेंज करपा खातीर खंयच्या आयदर हो ग्रूप किंवा तो ग्रूप तांकां कोर्टांत वचचें पडटलें. हो आतां न्यायालयीन लढो सुरू जाला. खुबश्यो अश्यो इंट्रस्टींग गजाली दरम्यानच्या काळात दोन्ही वटेन जाल्या. गिरीश बोरकार सध्या फिल्डांत आसा, तसो अजय खोलकरय आसा. पण अजय खोलकार हो इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर काही मुवमेंटांत भाग घेता. गिरीश बोरकार सगळे कडेन पावता आनी खंयचो पक्ष हो ओरिजिनल असो प्रश्न आतां हळू गोंयकाराच्या मनांत वाडपाक सुरू जाला. ताचेर खंय तरी एक तोडगो काडचो पडटलो. एक तर दोगांकय परत एकदां एकठांय येवचें पडटलें, नाजाल्यार ओरिजिनल कोणाची पार्टी खरी. जशें महाराष्ट्रांत हो विशय जाल्लो शिवसेनेचो, एकनाथ शिंदे वर्सीस उद्धव ठाकरे असो जेन्ना वाद जालो तेन्ना खुबशे आमदारांक खासदारांक घेवन एकनाथ शिंदे गेलो. इलेक्शन कमिशना मेरेन सगळ्यो गजाली पावल्यो. इलेक्शन कमिशनान आपलें जे वजन आसा ते एकनाथ शिंदेच्या पारड्यान घातलें. सध्या एकनाथ शिंदे सत्ता भोगता आनी उद्धव ठाकरेचो म्हणजे उबाठा जाका म्हणटा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष हो सध्या विरोधांत आसा. ते अपोजिशन म्हणून आपली भुमिका करता. पयरचे कॉक्रोच आंदोलनांत म्हणजे
काँग्रेस जनता पार्टीचे जे आंदोलन जालें ते मुंबईत खूब मोठ्या प्रमाणात जालें. तातूंत दोनूय ठाकरे एकठांय येवन तांणी सगळे विद्यार्थी आनी बाकीच्या हातूंत मोठे मोर्चा काडले. अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाता. आतां गोंयांत नेमकें कितें जातलें, गोंयांत नेमके कोण खंय वतले, खंय पावतले हाचो एक इंट्रस्टींग असो एक लोकांक एक उत्सुकता आसा की नेमकें कितें जातलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचें कितें जातलें. अजय खोलकारान म्हणलां तुका जर दुसऱ्या पार्टीन वचपाक जाय, तुका काँग्रेसीन वचपाक जाय किंवा आनी तुका खंय वचपाक जाय, तूं अवश्य चल. आमी आतां तुका काडून उडयला पक्षांतल्यान. तूं आतां आमदार म्हणून सांगपाक शकना आमचो आमदार म्हणून उरतलोच. कारण आतां जेन्ना आमदार म्हणून जेन्ना ओरिजिनल पार्टी जेन्ना आपलो न्हय म्हणटा तेन्ना आतां आपूण खरोच ओरिजिनल पक्षाचो काय आनी कितें हें आतां ताका सांगचें पडटलें. कदाचित विधानसभेच्या अध्यक्षा मेरेन लेटर ह्या पार्टी कडल्यान आतां वतलें की अमको म्हणजे विरेश बोरकार वो इज नो मोर अवर MLA. सो ताका आतां खंय तरी अनएटॅच मेंबर म्हणून तुमी दवरा किंवा कितें अशी रिक्वेस्ट आतां हो ग्रूप सभापती कडेन करतलो. पूण सभापती नेमको कितें थंय आपलो जजमेंट दितलो किंवा आपलो जो निवाडो किंवा निर्णय आसा तो कितें नेमको दितलो होय इंट्रस्टींग विशय आसतलो. येता त्या इलेक्शनांत म्हणजे येता त्या अधिवेशनांत विधानसभा अधिवेशनांत विरेश बोरकाराची बसपाची जी जागा आसा की बसपाचो जो अरेंजमेंट आसा सिटींग अरेंजमेंट तो नेमको खंय आसतलो हें सुद्दां आतां पळोवप इंट्रस्टींग आसतलें. कारण जेन्ना ह्या ग्रुपान जेन्ना लेटर दिलां की तो आमचो न्हय म्हणून, आतां सभापती तो कोणाचो म्हणून आपलो निवाडो दिता हें सुद्दां आतां पळोवचें पडटलें. अश्यो सगळ्यो गजाली चल्ल्या. पूण मनोज परत एक्टीव जाता ही गजाल सद्या ताचे जे समर्थक आसा गोंयभरांत तांच्या भितर थोडोसो आतां उत्साह पसरला की तो परत येता म्हणून. आनी तो परत जर येता की मनोज कितें कोणी मानू किंवा न मानू एक गजाल सगळ्यांनी मान्य करची पडटली की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी वयर काडपाक किंवा तो सगळो ग्रूप घडोवपाक गोंयांत कार्यकर्ते तयार करपाक ही मनोज परबाचो वांटो खूब मोठो आसा आनी तो कोणीय मान्य करतलो. पूण राजकारणांत सगळ्योच गोश्टी त्यो ज्यो हे आसा त्यो मान्य करतात अशें ना. म्हणजे अधिकारिणी मान्य करतल्योच अशें ना आनी कदाचित ते मान्य करचे ना अशेंय ना. कितें जावपाक शकता. मनोज परब जर एक्टीव जालो जाल्यार विरेश बोरकाराकय खूब फुडलो जो काळ आसा तो संघर्शाचो निश्चितपणान आसतलो. आंदोलनां जातली एकामेकाच्या विरोधांत समोरासमोर येवपाचे सुद्दां प्रसंग घडटले. इश्टानो आमी पळोवया, आमी वाट पळोवया कितें नेमकें घडटलें तें आमी हांगा थारता. जर हो एपिसोड तुमकां लायक जालो आनी आमचे विचार जर तुमकां आवडले जाल्यार तुमी तो लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या विशया वयली कमेंट बॉक्सान घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.